पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में आज ममता बनर्जी ने भवानीपुर सीट से अपना पर्चा भर दिया। भवानीपुर वही सीट है जहां से बीजेपी के सुवेंदु अधिकारी भी उम्मीदवार हैं और ये इलाका ममता बनर्जी का गढ़ माना जाता है। आज नामांकन से पहले ममता पैदल घर से निकली। उनके साथ लोगों का एक बड़ा हुजूम था जिसमें पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर आम लोग तक शामिल थे। रोड शो की शक्ल में ममता बनर्जी पैदल ही पर्चा भरने के लिए पहुंची। पिछले हफ्ते जब सुवेंदु अधिकारी ने यहां से अपना नामांकन दाखिल किया था तब भी वो रोड शो करते हुए ममता बनर्जी के घर के पास से होते हुए निकले थे। सुवेंदु के साथ गृह मंत्री अमित शाह भी थे। ऐसा लगा जैसे ममता ने आज नामांकन के बहाने शक्ति प्रदर्शन के जरिए सुवेंदु के रोड शो का जवाब दिया। আর বিজেপির হিন্দু ধর্ম ওটা বিধর্ম, ওটা বিষ-মাখা এক নতুন ধর্ম যার সাথে আমাদের বাংলার হিন্দু ধর্মের কোনো মিল নেই। বিজেপি ফোন করে করে যাদের আর কিছু বললাম না, কে রোজ ফোন করে ওই মোটা ভাই, ওই মোটা ভাই নাম কেটেছে, ওই মোটা ভাই সন্ত্রাস করছে। একটা বিজেপি দল স্বৈরাচারী, ব্যভিচারী, অত্যাচারী, ভোট কাটারি, ভোট লুট করছে, লুট আর বলছে ঝুট। আমি এটা মেনে নিতে পারছি না। বাংলায় দিল্লি থেকে এলো গাই, সাথে এলো ইডি সিবিআই। ওহে মোটা ভাই শুনে রেখো, তাই বাংলায় যে চক্রান্ত তোমরা করেছো তার কোনো জবাব নাই। এর উত্তর একটাই, নিতে হবে বদলা।